अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे आज के दिन की जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हमने देखा, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है और कल तक के लिए अब फिर मुलतवी हुई है जो हेयरिंग है। और हमने देखा कि रिमार्क्स कल के दिन भी बड़े दिलचस्प आते रहे और वहाँ पर जो गुफ्तगू होती रही, काफ़ी सारे जजेस के रिमार्क्स से इस तरह से लग रहा है कि जैसे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि अगर इसमें अल्टीमेटली किसी को ब्लेम करना है इस कन्फ्यूजन के लिए तो शायद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि आज भी ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा जो दिया गया फैसला है उसको इंटरप्रेट ही गलत किया। फैसला इंटरप्रेट गलत हुआ। कौन से लेवल के ऊपर फैसला गलत इंटरप्रेट हुआ, क्योंकि ये कहना कि एक सियासी जमात के पास अगर एक मखसूस निशान नहीं है तो उसका मतलब ये ले लिया गया कि वो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर सकती, क्या वो सियासी जमात नहीं है। तो इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो हमने देखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन से गलती पर गलती हुई है। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उनकी स्टेटमेंट ये थी कि लगता है कि जो मखसूस नशिस्तों का फॉर्मूला है वो पीटीआई के लिए पूरा ही रीडिज़ाइन कर दिया कि कोई अलग ही फॉर्मूला जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया गया है। अच्छा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तो खैर कल भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी खुदकुशी की है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, आज़ाद भी लड़े थे तो लड़कर पीटीआई को ज्वाइन करना चाहिए था। इस बात के ऊपर बात करते हुए आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने ये कहा कि हमें खदशा था कि जो पार्टी है पीटीआई उसको एज ए पार्टी बैन कर दिया जाएगा। तो फिर उसमें रिमार्क्स में फर्दर ये कहा गया कि खदशात की बुनियाद पर सियासत तो नहीं होती, उस वक्त ये अटेम्प्ट करके देखनी चाहिए थी। एक बड़ा दिलचस्प रिमार्क आज आया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इसी इशू को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने ये गलत सियासी फैसला किया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों ने अगर उन पर से हाथ हटा दिया या उनको कुछ और डायरेक्शन वहां से मिल गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। अब आई डोंट नो कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। कौन है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनको क्या डायरेक्शन मिल सकती है जिसकी वजह से पीटीआई कैंडिडेट्स जो हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे। बट एनीवे, रिमार्क्स हैं जो हम तक भी ज़राए से पहुंचते हैं, कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, उसमें कोई एग्जैजरेशन है उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन टू दिस अफेक्ट वहाँ पर कोई डिस्कशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। साथ ही साथ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है या सबसे बड़ी दरखास्त देखने वाली सुप्रीम कोर्ट की वो ये है कि धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर। अच्छा, जस्टिस अतर मिनल्ला मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का इशू है मुल्क के अंदर। ये मसला एक खाली इलेक्शन में धांधली का, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। उस पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं, उन वोटर्स का जो एक बुनियादी हक के राय दही है वो उनसे छीना गया है और ये अब एक बुनियादी इंसानी हकूक का मसला बन गया है जिसकी मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट है और हमें उसको देखना पड़ेगा। आज भी टू दिस इफेक्ट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि एक दिन हमें कह देना चाहिए कि बहुत हो चुका और आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आइन पर लगता है कि अमल दरामद आज भी नहीं हो रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का ये कहना था कि आइन मुकद्दस है, इस पर अमल करने की कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है। लेकिन इसमें ये डिस्कशन ज़रूर है कि आज भी इतने सालों के बाद भी 7 दहाइयों से ज़्यादा अब गुजर चुका वक्त इस मुल्क को बने हुए, अगर हम इसी डिस्कशन में पड़े हैं कि आइन है, आइन की पासदारी करनी है, कानून है, उसकी अमल दरामद करनी है कि नहीं करनी है, सो वी डिड गो रॉन्ग समवेयर। सवाल जो है वो अतर मिनल्ला साहब को ये भी पूछना चाहिए कि हमें कह देना चाहिए कि बस हो गया। आज तक हमने क्यों नहीं कहा कि बस हो गया? हम अभी भी नहीं कह रहे कि बस हो चुकी है और हम मजीद ये नहीं होने देंगे। सो ये कुछ इस तरह के सवालात हैं जो कि हमने देखा कि आज जो है वो उठाए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, होने क्या जा रहा है इसको लेकर बड़ी कियास सराहियां हैं। एक और फैसला जो इद्दत केस का है, अपील का जो मामला है, उसको भी अब महफूज कर लिया गया और 27 को कहा गया कि वो सुनाया जाएगा। ये वाली हेयरिंग जो है इसको भी कल पर डाल दिया गया है, ये भी आगे लेकर चली गई है। ये केसेस, ये चीज़ें क्या रुख इख्तियार करेंगी, एक तो ये सवाल है। बहुत से लोगों की राय ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई को नाकामी होगी सुप्रीम कोर्ट में और शायद वो ये नशिस्तें नहीं हासिल कर सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो ये तो हुआ है कि कहीं ना कहीं ये तो हुआ है कि जो कोताही तो हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब वो उसको कैसे वो कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, या उसकी दुरुस्तगी कैसे हो सकती है, ये एक क्वेश्चन है। अगर ये नशिस्तें मिलती हैं तो देखने का सवाल ये है कि फिर उसके ऊपर हुकूमती या जो दीगर मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो क्या रद्द अमल देंगी, क्योंकि वो लोग तो भागे भागे पहुंचे थे इलेक्शन कमीशन के, आप ये नशिस्तें हमें दे दें, मिल भी गई थी, अब मुअत्तल हुआ फैसला। और अगर नहीं मिलती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि रऊफ हसन साहब से भी कल मेरी बात हुई, आज भी 2 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑप्शन क्या छोड़ी है, और तो कोई ऑप्शन नहीं, हमें तो निकलना पड़ेगा, एजिटेशन करनी पड़ेगी। हमने अदालतों में जाके देख लिया, ईवान में बोल के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। जब हमारी कहीं बात नहीं बनेगी तो फिर हमारे पास वही लोग हमारा वो हैं, टूल हैं या हथियार हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, फिर हम उनके पास जाएंगे।
اور ہم ان کے ذریعے جو ہے وہ اس ملک کے اندر پہ ایجیٹیشن کریں گے. اگر ہمارے تک واحد راستہ یہی چھوڑا جائے گا تو آنے والے دنوں میں پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پاکستان میں کیوس ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے وہ قبر بستہ ہیں. خبر یہ ہے کہ وہ ابھی باضابطہ پی ٹی آئی کے ساتھ اعلان اس لیے نہیں کر رہے کسی بھی الائنس کا, یہ پروٹیسٹ کرنے کی الائنس کا, احتجاجی الائنس کا, کیونکہ ان کو کہیں یہ خدشہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ اچکزئی صاحب والا وہ جو ایک روٹ لیا گیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے مذاکرات کی, کہیں حکومت سے مذاکرات کر کے کامیاب نہ ہو جائے. تو دس انڈیکیٹس کہ مولانا اس مسئلے کو لے کر اس وقت بہت سنجیدہ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہی واحد حل ہے, اور وہ کسی بھی صورت ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی بھی یہ مارجن دیتی ہے مذاکرات کا تو مولانا وڈ ناٹ لائک ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ. تو ایک طرف وہ اسٹریٹ پاور ہے, ایک طرف پی ٹی آئی کی اسٹریٹ پاور ہے, دوسری طرف معیشت اور معاشی مشکل فیصلے ہیں. بجٹ کا جو سیشن ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے جس طریقے سے کیوس کریٹ کر رہی ہے اسی کی نظر ہو رہا ہے. حکومت کی طرف سے بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جوابی کارروائی کے اوپر ہی سارا وقت جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی کلیئر ہوئی ہیں, کچھ پہ بھی مزید کلیئرٹی نہیں ہے. یہ بھی خبر ہے کہ 2-3 دن میں بجٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے. عوام دشمن فیصلے بہت سارے ہیں اس بجٹ کے اندر. ابھی تک تو اپیرنٹلی لگ نہیں رہا کہ کچھ ریویو ہے, سوائے 1-2 ڈیسیجنس کے. سولر پینل کا مسئلہ جو ہے وہ اپیرنٹلی ریزالو ہو گیا. وہ جو کچھ خبریں تھیں کہ شاید وہ مہنگے ہو رہے ہیں, یا ان کی کچھ ٹیکسیشن پالیسی چینج ہو رہی ہے, یا ان کی جو نیٹ میٹرنگ کی پالیسی چینج ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر تو کچھ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہ نہیں ہوگا. وہ تجاویز جو مسترد کر دی گئی ہیں. لیکن اس سے زیادہ ابھی تک جو سیلری کلاس کا ٹیکس ہے, جی ایس ٹی ہے, کن چیزوں پر جی ایس ٹی لگ رہا ہے, کیا ہر چیز کے اوپر لگے گا, اس کے اوپر تو ابھی تک ہم نے کوئی کٹ موشنز نہیں دیکھی, کوئی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. سو اگر یہ بجٹ ان آل اٹس انٹائرٹی جیسا ہے ویسا پی ایس ٹی پی میں کچھ کٹ دیکھا ہے جو منظور ہو جاتا ہے, تو پھر ایک عام آدمی کے لیے اس ملک کے اندر جینا کتنا مشکل ہو جائے گا. آئی تھنک اٹس اینی بڈیز وائلڈ گیس. یہ تو آپ جہاں تک مرضی اپنی امیجنیشن کو دوڑا کے لے جائیں, کیونکہ مہنگائی کی بھی ایک بہت سویر لہر آئے گی. ٹیکسیشن جو ہے وہ لوگوں کی پسلی ہی نہیں ہے. بجلی کے بل لوگ ابھی نہیں دے پا رہے, مزید نئے ریٹس اپلائی ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا. تو آئی تھنک کہ حکومت کے لیے تو ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کیوس ہی دکھائی دے رہا ہے. اور چاہے وہ عوام ہوں, چاہے وہ اپوزیشن ہوں, چاہے وہ کوئی بھی اس وقت جو ایون حمایتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وغیرہ نے جو ٹف ٹائم دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ از ان بٹ آف ہاٹ سوپ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں جب بجٹ کے حوالے سے, جہاں پر مسلسل ایک تنقید تھی, ناقدین لگے ہوئے تھے جی کہ یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے, آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. آئی ایم ایف نے کہا, پرائم منسٹر پاکستان نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اب اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ جی یہ ایک آئی ایم ایف کا بتایا ہوا بجٹ ہے, اور ہمارے پاس کیونکہ کوئی اور چوائس نہیں ہے, تو جو آئی ایم ایف نے کہا ہے ہم نے کیا, اور we did not have a choice, we had to. تو پھر بات وہیں آ گئی جی کہ اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہی اس ملک میں ہمیشہ بجٹ بنے گا, اگر ایک دفعہ کی بات ہو, 2 دفعہ کی بات ہو, ہمارا بجٹ بناتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا کنسرن رہتا ہی ہے. عوام کبھی کنسرن نہیں ہوتے. تو جب تک اس ملک کے عوام کنسرن نہیں بن سکتے اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, تو پھر کیا بات کرنی. اور اتنے اہم اجلاس میں سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں. یہ بات تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کل بھی کی تھی. اچھا, بجٹ منظور ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ایک سوال جو ہے وہ بڑا کیا گیا. بجٹ عوام دوست ہے, دشمن ہے, جو بھی ہے, بجٹ منظور ہوگا. جاوید لطیف صاحب نے 100 دن پہلے ایک بات کی ایک ٹاک شو کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ جو ارینجمنٹ کرنے والے ہیں اس حکومت کی, وہ حکومت کو بھی چلائیں گے, وہ اس ارینجمنٹ کو بھی کامیاب بنائیں گے, وہ بجٹ بھی منظور کروائیں گے. فیصل باوڈر صاحب نے اس کے اوپر کہا جی کہ بجٹ بھی منظور ہوگا, ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا, آپریشن بھی ہوگا, ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ آپریشن ہوگا اور سب کو اس پہ لبیک کہنا پڑے گا. سو آئی ڈونٹ نو کہ یہ باتیں جو ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, بٹ ہم نے یہ دیکھا کہ لگ یہی رہا ہے کہ بجٹ تو منظور ہوگا, ڈنکے کی چوٹ پر منظور ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف نظریں تھیں کہ شاید پیپلز پارٹی کو اس طرح کا کوئی کام کر دے کہ شاید بجٹ کی راہ میں حائل ہو جائے یا سم تھنگ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہہ دیا گیا جی کہ بجٹ تو ہم پاس کروائیں گے اور کوئی چوائس نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہماری صلح ہو گئی ہے, مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو تقریر کی وہ بھی بیچ میں جا کے بیچ میں سے گزر گئے کہ بس ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا. گو کہ کل پرسوں جو ہے وہ آصف بھٹو زرداری صاحبہ نے تقریر میں کہا کہ عوام دشمنی ہے اس بجٹ کو سپورٹ کرنا, اور یہ بجٹ عوام دشمن ہے. لیکن آج جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی آمادہ ہو چکی ہے اس عوام دشمنی کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن میں ہوں, ایک دوسرے کے خلاف ہوں, الیکشن کیمپین کے اندر ہوں, تب بھی جو ان کی باتیں ہیں وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں, اور یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں, حمایت کر دیں ایک دوسرے کی, تب بھی ان کے معاملات بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. بس سوال پوچھنے والے جو عوام ہیں ان بیچاروں کو میرا خیال ہے اب اپنی 2 وقت کی روٹی کی پڑ جائے گی, ان سے کوئی کیا سوال پوچھے گا. آخر میں ایک امپورٹنٹ خبر, بڑی قیاس سرائیاں ہیں اس بات کو لے کر کہ فارمر گورنر ہیں سندھ کے, سینئر رہنمات رہے ہیں, پی ایم ایل این کے رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں, پھر
तर्जुमान रहे हैं, खुद नवाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज साहिबा के बड़े करीबी समझे जाते हैं, गो के उसको बड़ा डिनाई कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। लेकिन मैंने क्योंकि सरकारी जो मीडिया है उसके साथ बहुत तवील अरसा काम किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में काम किया है, तो मैं तो थोड़ा बहुत वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को क्लोजली देखा है। एंड आई थिंक आई कैन से इट फॉर अ फैक्ट कि बहुत ज़्यादा करीबी लोगों में ख़ास तौर पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ज़ुबैर साहब जो है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब शामिल होते थे। और ये कहना कि जी कोई ऐसी खास कुर्बत नहीं थी, मेरा ख्याल है दैट्स अ बिट ऑफ एन आप उसको अंडर प्ले करने की कोई एक लिमिट होती है, नहीं करना चाहिए। बट खबर है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं और सिर्फ खान साहब के इशारे का, नॉड का जो है वो इंतज़ार है। और बड़ी सीनियर लेवल की लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है और वो इस बात को लेकर राज़ी भी हैं और वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो एक अच्छा एडिशन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों के अंदर, वक्तों के अंदर। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये दरवाज़ा नहीं खोलना चाह रही कि किसी नए बंदे ने शमूलियत अख्तियार की है, क्योंकि फिर कुछ पुराने नाम ऐसे हैं जो कि इन द क्यू हैं और उनको इस वक्त कोई जवाब देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टू बी कंसिडर्ड है बाय इमरान खान साहब की, किसी ने क्या कहा उनके खिलाफ, किसी ने उनके हक में क्या कहा, तो शायद इसकी वजह से कुछ डिले हो जाए। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक अब हतमी है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे। और वो जो कयास आई है कि वो शायद शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नई जमात में जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उस लाइन पर नहीं जा रहे जो मुझे मेरे ज़राए से जो है वो इत्तला मिली है, ये खबर मिली है। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को और इस मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।